सनम को जोहार भारत जाका संताड़ी पठो गाँवता कमिया को सेटना को वीडियो ऑफिस खबर दो नवा कना जे झाड़ग्राम रे मेना बेलपहाड़ी एसटी गर्ल हाई स्कूल और संताड़ी मंडियम ते मेना ओना स्कूल रेना जहाँ हॉस्टल मेना जहाँ आदिवासी कुड़ी गिद्रा को मेना को ओना हॉस्टल दो अड़ी नाचार निधन अवस्था रे मेना नित धबिते नवा हॉस्टल से ओना हो बांग को रिपेयरिंग है कर्तृपक्ष जहाँ के मेना को वीडियो को हुएन कि हेडमास्टर को हुएन कि जहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मेना को नित धबिते ओना रिपेयरिंग रे नासना हो बांग को मेन उतरा कना नोका नेलो कना अब आदिवासी चितान रे मानसिक लेकाते आर बांग दो फिजिकल लेकाते अडिगान अत्याचार नाहाचार हुयुक कना एंतर हो अबोरिन आदिवासी नित धबिते बांग चेगा कना तबे खान नोडे भारत जाकात सांताड़ी पठो गाँवता वेस्ट बेंगल रेन जहाँ तीन कमिया कोड़ा को उनको बारंबार को छुटाव कना नोडे अड़ी दिन खन को छुटाव कना नो को कुड़ी गिद्रा लगे नपाय ते मिटन हॉस्टल बना मा नावा ते मिटन बना मा जेमन आपको नपाय ते को ताहे दाड़िया मा आर ओंडेना सुविधा जतना को नाम दाड़िया मा ओना स्कूल ओना जहाँ को पढ़ा को ओना करना किताब को बोही को के पोतब को ओना को भागी सही को नामा इके नित धबिते ओंडेना असुविधा बांग गय समाधान करना तबे खान भारत जाकात संताड़ी पठुआ गाँवता रे जहाँ एनाय तबना सरक हेम्ब्रम उनी वीडियो ऑफिस टेल सेन कते वीडियो सला रपड़ना आर ओना साथे हेडमास्टर सला हो रपड़ना नोवा ओड़ा चलकारे नावाना को बनावा आर चलकारे नुको कुड़ी गिद्रा नपाय ते को ताहना ओना इदी कते ने रपड़ हेना तबे आजा मजा खन के बन आंजम लगे रपड़ हे कना আপনাদের কি কর্মসূচি ছিল আজকে ভিডিও অফিস যাওয়ার? নমস্কার, আমি সরগ হেমব্রম। ভারত জাকাত সাঁতার পঠুয়া গাঁওতার পক্ষ থেকে আমরা আজকে বিনপুর টু বিডিও সাহেবের সাথে দেখা করলাম। আপনারা জানেন দীর্ঘদিনের যে সমস্যা বেলপাড়ি এসসি হাই স্কুলের সাঁওতালি মিডিয়ামের ছাত্রীদের যে হোস্টেল সংক্রান্ত সমস্যা, সেটা বিগত 10 বছর ধরে এই সমস্যার মধ্যে ছাত্রীদেরকে থাকতে হচ্ছে। মাটির ভাড়া ঘরে ওদেরকে রাখা হয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন ভারত জাকাত সাঁতার পঠুয়া গাঁওতা দাবি করে এসেছিলাম যে যাতে হোস্টেল নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে সুস্থ পরিবেশে ছাত্রীদের রাখা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা হয়নি। কিন্তু আজকে আমরা ভারত জাকাত সাঁতার পঠুয়া গাঁওতা ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বেলপাড়ি এসসি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বিনপুর টু বিডিও সাহেবের সাথে দেখা করে আপাতত সেই সমস্যার সমাধান আমরা করেছি। যতদিন পর্যন্ত হোস্টেল নির্মাণ না করা হয় ততদিন বেলপাড়ি গার্লস হাই স্কুলে ওই ছাত্রীদেরকে রাখা হবে, সেই আমরা আলোচনা করলাম এবং আলোচনার পরে এটা আমরা একটু খুশি হয়েছি এবং আমরা এটাই দাবি রাখছি যে আগামী দিনে যাতে খুব তাড়াতাড়ি হোস্টেল নির্মাণ করে তার নিজেদের হোস্টেলে যাতে মেয়েরা থাকতে পারে, এটাই আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করছি। হ্যাঁ, ছাত্রীদেরকে এই যেখানে রাখার কথা সিদ্ধান্ত করা হলো আগামী 15 তারিখ থেকে সেই নতুন জায়গায় ছাত্রীদেরকে রাখা হবে।